हिसाब से। हाँ ना, आप भी आ जाओ ना, क्या हो गया। सिर्फ गोलगप्पे खाना है। Cheers. हाथ में भी कितना सुंदर लगता है यार। लाइट में जल रही है, फुल मून नाइट यार। वही तो फुल, पता नहीं मून तो फुल दिख रहा है। इतना नहीं पता। Let's go. Yeah, we enjoy. Oh yeah, wait, हम अपना मास्क नहीं लगेगा। मास्क, अरे वेट, कोरोना टाइम है ना, बोलेंगे बिना मास्क के आगे। वो खुद ही लगेगा। आई थिंक वो मास्क पहनने के लिए बोलेंगे वहाँ पे। ये हमारे रूम है ना, 5 अपने रूम है ना। हाँ हाँ, तो खाया 3 बार। हम लोग मास्क ही भूलते हैं। पानी बहुत ठंडा है। है ना, कल सुबह आएंगे मतलब ना।
I love you. I'm gonna miss you. Bye.